Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Assalamu alaikum waangalizi wanzani wa televizio ya Taifa, tosa na salamu juu ya hanyu. Usiku huu wa wana wade wa matso ushirihilo harmashisi wa shanzuani hadhurne mhu wa daula ya Komor. Hadhurne matabibu wadhaminishiwa zenye wadeziunu na madhamana mbali na mbali warenge funvu haruma ya shirihinu ya mhu wa daula ya Komor hatekeleza makalma na sinari mshili. Huona inundo ngoku wende bana boko hamarasa matabibu hatu on doit personnel sanitaire ngari mbesolo marhaba na mitijibi wa unu maha baraja kufanya nzuani kanzuani wanu wa uhajuha na siso tipia mweshele na wenu konyangu msufanya filosofi ngwa isho harma milima ngapo uhajuha na siso tipia sa awemba nduwa kaza hawa doka mreka mlima juu mduona androze mgozijiliwa ngonu ngwa ona jiri umahore jiri unga zija jiri umalingo zuna patui kansi konsi bara kartina ngorzi ona mago jale nuri jeri fanye eshuli hudu ya matso nzwani awor karjar munjezene matso hanu banzwani mwenendo ya jari fai kamnezi ngwaso mujalia izori tamzani ziwaswili nezi ngwajalia rishinde ridafie matso hatu wanduwaone waoneze kweli wanatuona zendabo Ledima ngilo miongoni mwa ye miva muhimu ya ubarkisha ye maendeleo ya akiba harumwa yensi. Zeserdewe ngaze haribiwa mali zisonchashi ili zikane hazinjema jadido. Baadhi ya hazo zisanga zendao na upuangayo na baadhi ya hazo tena ngazi siha onsini kabisa. Ndongo jamada zinu zihafilisha yensi mahsusu hautongeza ilawe harumwa ndongo hoza husu zenzaya. Alia Ayuba Abdallah na Ibrahim Mkababo wakahadhiru maelezo ya Badri ya Said Omar. Umuhimu wa hizi CRDE do basawa elidima emakatianu le bungu la coronavirus lienshio onvao eledima uhatwaliha ama walimaji kwa jabatsa imihono yawe period yahe corona yinu ngamona ukaya kartiar matabu ya shahula haku kinyume shahulangishwa anu ambao kwa tushila waone mapesa ya shahula yongeone sawa ukaya zi programu ando za Tanzania za produire shahula kamemu ngashindo zi avance armaze CRDE hizo. Baadhi za CRDE zihundu msaada wa barnamaji ambao CRCCA na prefer na kinyume baadhi ya hazo imavuna katu jamima CRDE hizo kazi tuhenda sawa zonsi pia shangavo CRDE wekao ngizo na niveau ya mwenelo so niveau kongi yo hajumba abi par rapport ya hizo jila okaizo CRDE za beneficier programu za projet zi intervenir harmaze CRDE hizo ama hununga zijanga rjoshinda cité CRDE ya Dibwani ne CRDE ya Simusa zo CRDE mbili wekao zofar wandongwa juzi sau namna jeze CRDE ikao zihundu msaada kazi tushinda ubasawa ezi haziza hayo eba unuma vuswarafa wana faiblesse wa titi wa husiana wando hazi surtout yode ifanyao ye defo haku au kayae CRDE ya Dibwani kardwanzana ngalia en matière ya ressources humaines ngwa bien équipé. Par contre CRDE ya Simusa zoko ili washili wa hundu pumba la mali la roha harmaye projet préfère la shinda la saidia shanga rijihundao na susiza ondo hazi ini ekaya kutsura mplise hazi zaho wekao deza tungeza uliwao hizo yo bien sûr mnurenge wa sanction yabo tindiho bai tidoka de CRDE bai shahata hunu ministeri edho maana wa barnamaji ambao prefer haonesauka hatua harama ya zaidi ya milioni 10 iliutia barnamaji ya jimalamu hugo banu no mwezi wa tsumu.
Wamloriba ndo mada ya kabaoni ya mfumo tsinu haruma lidahula matangazo la ikra ikao jimiziwa ni Rabitatul Hairiyatul Islamia no wenye uhendesa wa mkontiunu waonisa ze hasara zilio na mrikao hajikalantiza hautola riba. Ahmed Abdallah na Ibrahim Kababo wakahadhir. Ohini haki ya hema na nyuho lilo dhambi kuu haruma wa Uislamu. Uislamu kao ifalsafa ya hao do hantiza ya haki huwa hanu hao. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yaiharamisha tidotoka haiharamisha bahi shahar bihe misankodo ya hemru wakao ya hima haula riba. Mtume sallallahu alaihi wasallam bahe haoneseza hadithi nyitukufu za hemru za uharaza hakuyu muislamu hotengelea riba ya ile ili bokange dhuruo haku Uislamu ukadimisha solisio ya ukaya leo mtoa mali ni mruma mali wadungane namna wakao wajusharikiana upandahe faida na upande waheze hasara ili batijoka mru hadhuruma nanya hoenshi hawema haruma sheivande shansi ndo hidaya ya mtume wa Uislamu ya hentiza haini wanzo ya fuzu ya dunia ya hahe na ne akhira ya hahe. Ibahfali ya mwando ya jua lwao hele zina la naritehe ya hele chama Jakarta la mjini Mbeni yendelea ya mfumbili inu barnamaji ya kitamaduni ya tanganya janibu zinji za kawonesa wa utamaduni wa Shikomor. Mariama Alirilwa na Yusuf Ahmada wakahadhir maelezo ya Hamida Ashatamadi. Hachama haumru waeche, owatesaji wende na ufanye machezo bweneso ya hao, usoni mwatengwe la tuka chashi. Jakarta Mbeni do abue mahafal, haufanya chezo bweneso la hurumwa emakatia hemkolo. Hanseso, washindi wa virili ya harmwe makati madziro yanu, hanamna ya kambenufu. Madazinro ajize ndena ufanyi wa machezo bweneso, hamande miruhura, dombunguzo wa homsomo hauyeswiha. Manana tawete mnakojwele odo angalia basa na parso kana ho winjeli zinongozela la basa violence otoshao la holaya holalira fulani hafanywa jao mwanafanwa jao boyode man natungua etemu ya heye isijiri yo manara tawari jwete muila imana abasanga ngabo uzimwe au ngabo uzimwe bankomoro kamnungutongo hiba katu tawa shangu himo na umenase mwenye nchini. Le chama la Jakarta lipangwa ni wanazuoni wa mji wa Mbeni ngasi na mahamili. Harimwanao uzanseso, waube hazi risala za hao, zibali yao madazi njiza husu wa mujtama. Na zinu raisi wa hele chama linu nguzi wonu hadito jema. Mnara kajane fikira he festivali, yukana rikaza renge bahati, aboka rjunda rume grupu pia, rika sel d'examen. Parce que karisi ya teatre za tuhamuda yotandongo zinji juste des examens rizizia riangala za examens zatu alhamdulillah irundu pia bakabatsenda orali direct avec mention aux émissions zatu ya mwado ri passe message parce que bandu tofanya teatre sha ofonga bo message be wao de ndina tu ya mwado sibe ya message ya vili rifanywa na damu ilinamno kawatse warenga funvu harmwe hafla inu waonesa furaha ya hao watoto kao uhanza komedi uhanza utesa wa desiduka leo siku leo nukero usiku wa mwando wafanyao nsapoza hao waonese dunia waonese wandu tujaona washinda wahonda nzia wafanya festival inua woche wetianziani yo ala mkama mkomori mshababi mkomori ngena ojizi ngena shaila dhimwasadilwa ya festivali ya mwando inu ya hele chama la Jakarta la Mbeni lihundo shangirizi wa hele daho la hema wasuliano ya Taifa Ortese Mbeni News Al Hayat Kar, Smart Halidi na Lazer. Ilande sauti ya Nurdin Said Sport ngazi sport ya Mironti hunu Komor halahiki ye Naps Star ya Zambi haruma yeshiwanza shampira shamaluzini zinu zikaunjia haruma ukade wahe Coupe de la Confédération ya hilibara la Afrika maguli matsanu kwa zima lushinzi wala wana haruma yeshiwanza shinu hafaida ya Naps Star ya Zambi. Sofiat Ibrahim na Ibrahim Kamabo wakahadhir.
Henamna zenatija zalawana ngazone sawa ya ukale chama la Ngazi Sport liandisa na ize ntabuho zitanganyao ezensi za Afrika zinuzambao Coupe de la Confédération magoli matanu kwa dima wedana uremwayo hunumoroni ngeone sawa ya ukange la dhimu ekipu ya Ngazi wakilio ye Komore haruma zentabuho zinu izidishe jitihadi haswa ishinde igabili ekipu inu haruma zentabuho zijao zijohendelea tarehe 5 ya Desemba kabil iho Zambi. Ekipu ya Zambi yende na utia ele goli la handani la hao haruma za dakika 6 za hele baki ya la handani magole ya baki wayati ya haruma le baki ya la vili haruma jitihadi zinji Ngazi wahenda na uzonesa washindi washashi za magoli haruma le baki ya la vili. Usifikiri kochi lazima nous travailler surtout de haruma finition parce que haruma match bem constezana equipe ilo na niveau ya hajura na waobe surtout para période mbano dominer donc il faut travailler des ezenatija za magoli matanu kwa hata Ngazi onesa ya ukaye ekipu ya Ngazi kejaka ushinda ugabili ekipu ya kaushida na niyo baishe ikaura hunu Komori na ngeladhimu wazidishe jitihadi zinji ili washinde walawane no ushinzi na habeshelea ikainga zingerenga ofumvu haruma zentabuho zinu dabo ikawu de roha wavili haruma mashindano ya hekupu ya Komori na inu tidomara ya hadani Ngazi renga ofumvu haruma tabuho za hele bara la Afrika na kwa jashinda ulawana na ushinzi ndongo hindini dezitongezao ezekipu za Komori so shida za lawana na ushinzi ekazi roha bonze haunga zirawo na kipu zo bonze mausus edezekipu ikawa ngazitabuhao haruma championnat cha Komori. Mva wasaya wahi sport harma mva wasaya wahi sport yikao ngarendelea wakati unu ye Komori nge jorenga funvu haruma zintabuhu zahi ye Kosafa zijoka hedelea haruma yenti ya Afrika Kusini na zinu ngazitanganyao wanazijana wa ushashi wa maha 20 na munasaba unu ye entraîneur ubalio ye ekipu ya Salakanti ya U20 Zola haonisa ya ukaya ngio afdhali ya ubalia wanazijana wa Komori walona makazi iho Faransa haulata tuhuma ya hiye maha hema kati ya mwiso ya ikao zidhuru yensi na rishilie ze fikra za hai. Omujani yekipini ya vinga wa Komori wala harmo inti ya Faransa wa para 14 na sita do tsorengo harmo bande wa inti aufanya yekipu kao ya pasa tu yende ya Gabidi dangazo la ikoza fa harmo inti Afrika Kusini. Wanatanda kwa rengaon c'est pas parce que wa mamove tarakonda rarenge mwenze be Syria i question d'âge manaza appareils lo zo IRM auquel Oscar Snazo mbara toujours vérifier maharara bi wasra ko jibaze na carte d'identité zao yo de manara hirawani waje parce que rissuramba manazola hule aussitôt azola na extrait hiyo failo kambale kwa na unu fundi kaude abola li jukumu la hubinga yekipu ya Komoro ubande wahi afanya mitarisho baina ya woka udwalawa harmo inti ya Faransa na wateza huna ashinde appareil yekipu kaude aitsahawu wanaona tawala wa mbalimbali ulala wa Marseille ulala wa Paris ulala Le Havre ulala Auxerre ulala Nantes ainsi de suite wo tutakasi jiliana donc wasihuja Rigeri watanganyise wanatani vani yote ntongo nyangu in kesa tamtu ambata na tambo mana natanoja vojana Rislaba Dameso na wo watakasi jiliana netar tanganyise na wani na ufundi wa ekipu ya Komoro wa ahashiri na zuka udezimlindao hamwa dangazo la ikoza fa harmo inti Afrika Kusini football ya Afrika football ndombi na wani vani halolo vani sijua mbona mwana complexe dalio vani mwana complexe de supériorité comme kwamba wasuka Faransa tsari renyesa mbasto za football ya Faransa net de loho yote ntongo loho home trend so ambiota la olim na halo nona vani il va falloir de karsinata de relamba objectif c'est de représenter le pays bien sûr respect na qualification na Komori hamwa dangazo la kuzafa watangaza machi handa yao pamoja na Malawi na hunu machi ya bidi itoka baina yao na inti ya Zambi kabla ya ujomaliza harmo machi ya Rwanda pamoja na Namibia. Hunu wanazijana wajoka warenga funvu haruma zintabuho zinu waunisa ukayangu wa utayari haushinda wakingie zintabuho na utumaini wabalie mafuna mema ya joku faidisha ENC. Sifikira mba viajini ntorongwamba kavasi wakatu hulata mana tipare bahati pour la première fois ranguna vole catégorie depuis 2015 topara vasavani ça totalise 5 ans
rahenda vojoka resultat yani njema bewaskar décrocher qualification. Leo tipare bahati ya huhira wana watu wakao Faransa repara 14 wala 14 wala wa harma inti ya Faransa wajitolea walisha ekipi zao zifami zao si maana hunu waja hao je wa muye mayo hautsaha wa delie Comore leur décrocher qualification kama izingo avenze harma i competition nisikira mba renforce le renfort maana tahonur kar compose ekipu njema kabisa betina usikitifu wa hukamba rito wa watoto wengi tukamba ruwato amba kawasina ujuzi ber Syria question ya maha zinzahijiri harma untini mwa maha 10 na mfukare zinzahijiri kamba leo i nation i sombre asababu ya ntongo ile vavo wasi hunu zavira zirsome sijara renga riski randara paramba mwanamtsa ulevale mana wasi alora kufanya tini rako dunga des pièces d'identité wanatsara warenga pia 2001-2002 ça veut dire 2001-2002 wao harma competition bemsele wa shehatu mwanamtsa ukamba ne 2001 na vale ule adzwala wakati wengine libaki la raru la hezinsabuho za ujuzi ngalijohendelea harumwa lidahula yortese rangubo sararu na dakika mangubiraru ziliraza hunu masiwani na baki daima muonese na mjuo yebandu mweja ya mjuzi hedokto inu angalizi wanzanu wahi ya televizio ya Taifa ndo rishotan likiratu ya taarifa habari ya hatu ya husiku wale wainu na mbaki harumwa mfumbili njema ya khairi harumwa malaho ya hanyu insha Allah. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC, depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio WAF. On est là que pour vous, chers abonnés. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.